तुम्हें कुआरे गल ये आसुच कही जाइछी पेड़ पड़ा बुझिले सदा कही पानी तुम्हें गोटे सेकेंड मो आखि दूरे गले मते मते गोटे चुभ परी लगे सही पारुली से पानी सही पारुली तब अनुपस्थिति मते बहुत कष्ट दूची बहुत कष्ट दूची मते तुम्हें पची दे पारिबो हे तुमको एतबे से रोगटा को तुम्हें कोन लुचै दे पारिबो काहे के तबे सहित मो सहित अमिति खेल कैलो काहे के मो सपना को भांगी रचे तबे चलबल कर देलो ते भाई कोन सी तो बोल आए कोन एमती कहि जाउछ मु तो मो कथा किछि भी बुझी पड़ किछि बहाना करबा दरकार नहीं मो जगन्नाथ मिश्र को अली अली छियो तुलसी अपर गेली बौली चली गला परे सेही तुलसी अपर हाथ धरी मु बड़ हेछि बार दुआरे काम करी से मते पाठ पढेछि और से घर द्वार का मोबाइल बंद हो जाइछि तबे काहे के एमिति करो कोन करबे एबे मु एबे 4 वर्षर छुआटा को कोळे धरी अरे केबे नहीं बंचेबे मु से फाली कोन तुम को ऑफिस छ तबे को पागल ही गलोनी हां मो पागल हो जाइछि तबे मते पागल ही करी दैछो तुमको विश्वास करबा मोर भूल थिला तबे गोटा विश्वास ले सको से फाली किछि बात तबे मते विश्वास का तो मते कहि पाइतो रुद्र मानसिक रो पोबो माफल चटले बड़ होइतिली रेबे सरल झुपड़ी घरे दिल काटुची घिओ खाई क्षीर हाथ दौली लेबे पानी पीले जो पोक मारुची कही पारिबो जे पानी का पाई मो घर छाड़ी चली आछिली का पाई मो जन्म कला बाप को मो पर करी चली आछिली जेमिति कोहनी से पानी तब कथा मते भारी कष्ट दउची आहुरी कष्ट हबो अरे किना तमे मते कष्ट देइछो तमे गोटा प्रकार को तमे मो सहित छलना करिछो तमे गोटा मिछुआ स्वामी चुप कहूची तमे मो सहित देह सुख पाई आसीथिलो फल पाई नथिलो रे करी रखिबा पाई नुहे छलना करी देह सुख पाई आसीथिलो विश्वास करो से पानी मु तुमको बहुत भल पाए मु छाती काठी देखो से छाती भीतर आउ के लांदी से छाती भीतर केवल थंबे अछ तमे जदि मते एते भल पाउछलो ताले कथाटा मते लुचौथिला काहेकि ई कथा मु तुमको लुचै रखिछि मोर निपार होई कछि देखो मु तुमको कहै को चेष्टा करिछि कि तमे सुनिबा को चाहिलो एबे भी किछि सुनिबा को चाहुनी अरे आज रहले भी काली तमे मरि जाई पारो तम पाई मो जीवनटा को मो नष्ट कर दे परबिनी मो आज ए घर छाड़ी चली जी कोन ला
କହିଲି ତ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବନି। ଆଜିଠାରୁ ତମ ପାଇଁ ସେପାଳିଟା ମରି ଯାଇଛି। ସେପାଳି ତମେ କୁନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଶର ବହୁ ନା ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଦେଶର ବହୁ ନା এই পুণ্য ভূমিরে মা সাবিত্রী যমরাজଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚଢେଇ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ମାଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସଭ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱାମୀର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ରାଣୀରୁ ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲା ମରିଯିବ ବୋଲି ତମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଯିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସତୀ ସୀତା ନୁହେଁ କି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ସେପାଳି ଆଉ ସେପାଳି ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନା। ରାଗରେ ସିନା କହିଦଉଛ ହେଲେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆରେ ରୂପ ଥିଲେ ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବେ। ରୂପକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରନି ସେପାଳି ରୂପ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ରୂପ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଫୁଲ ମଳିଲା ପରି ରୂପ ଦେଲେ ମଳିନ ପଡିଯିବ ଆଉ ତମ ଚେହେରା ଫିକା ଦିଶିବ ସେମିତି କୁହନି ସେପାଳି ତମେ ଚାଲି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କଣ କହିଲ ମୁଁ ହାରିଯିବି ମୁଁ ହାରିବି କି ଜିତିବି ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିସିସନ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଏକା ହେଇଗଲ ସମ୍ପର୍କର ଦୁନିଆଟା ସମୟ ମୋ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏକା ହେଇଗଲ ଏକା। ମୁଁ ତ ହବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କହୁଛି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠି ଯାଅ ତା ନହେଲେ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନାଇଁ ସେପାଳି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘର ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛ ତମକୁ ଅଟକେଇବି କାହିଁକି? ସେପାଳି ତମେ ମରିଗଲେ ମୁଁ କି ଖୁସି ପାଇବି? ଯାଅ ସେପାଳି ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଅ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତମେ ଯୋଉଠି ରୁହ ଯେମିତି ରୁହ ଭଲରେ ରୁହ ହେଲେ ଯିବା ଭଳି ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ମତେ ଦେଇଯାଅ ଦିଅ ସେପାଳି ଯେ ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ମତେ ଦିଅ। ଏ ଛୁଆ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ଦେଇପାରିବନି? ସେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜୋର କରି ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜୋର କରି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ এই 4 ମାସର ଛୁଆଟା ମା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦିବ କୋଉଠୁ ଏଣେ ଦେବ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଆଉ ମା କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ତମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛୁଆଟା ଯଦି ମରିଯାଏ ନାଇଁ ସେପାଳି ପରେ ତମେ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କୁହନି ମୋ ପୁଅଟା ଯୋଉଠି ରହୁ ଯେମିତି ରହୁ ଭଲରେ ରହୁ ନେଇଯାଅ ସେପାଳି ତମେ ତାକୁ ତମ ରାତିରେ ନେଇଯାଅ ସେପାଳି ତମେ ଯେମିତି ମତେ ଭୁଲିଗଲ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି ତମେ ଜମା ଭୁଲିବନି ତାକୁ ସଦାବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରଖିବ ନେଇଯାଅ ସେପାଳି ତମେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ। खुशी